Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nuriski Pratiwi and today we are going to learn about the procedure text. Okay, procedure text is a written material that is used as a basis for explaining the steps involved in completing an activity. The purpose of the procedure text is to explain how the activity should be done so that the reader can precisely and accurately follow a process of making something, doing a job, or using a tool. Jadi, teks prosedur ini merupakan salah satu jenis teks tertulis yang digunakan untuk melakukan langkah-langkah tertentu dalam mencapai kegiatan tertentu. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan bagaimana kegiatan tersebut dapat dilakukan sehingga pembaca dapat melakukan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dengan benar dan akurat. Contohnya dalam melakukan sesuatu, dalam membuat sesuatu, ataupun dalam menggunakan alat tertentu. The next material is structure of the procedure text. There is four structure of the procedure text. The first is aim or goals, berisi tentang tujuan untuk melakukan suatu kegiatan. And the second is tools and material, berisi tentang bahan dan alat yang digunakan. Kemudian the third is the steps, berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan kegiatan. And the last, the fourth is closing, berisi tentang penutup. Alright, the next material is grammatical rules of the procedure text. And the first uses imperative verb. Kata imperatif ini merupakan kata instruksi atau kata perintah untuk melakukan sesuatu. And the second uses a lot of technical word related to the topic being discussed. Jadi, teks prosedur juga berisi tentang kata teknis yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu adalah use a lot of conjunctions and particle that means additions. Jadi, teks prosedur juga berisi banyak kata penghubung yang berupa penambahan. And the fourth, lots of persuasive statement that contains invitations, requests, or appeals to others. Teks prosedur berisi banyak pernyataan persuasif yang berupa bujukan, permintaan, ataupun himbauan kepada orang lain. And the last and the fifth is if the procedure text is a receipt or instructions for using a tools, it uses a detailed descriptions of the object or tools used, including its size, quantity, and color. Jadi, jika teks prosedur tersebut berupa resep ataupun alat yang digunakan, maka objek yang disebutkan harus lebih rinci dan detail, seperti berupa ukurannya, jumlahnya, dan warnanya. Alright, today's material is finished. I hope today's learning can be useful for all of us. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.